sayın hocalarım, sayın öğrenciler hoş geldiniz. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu'nun bu ilk gününde son oturumumuzun davetlisi Fransa Sorbonne bir Pantheon Üniversitesi'nden Profesör Doktor Frédéric Sauget. Sauget hem bir akademisyen hem de bir yönetmen. Çoğunlukla da dokudrama dediğimiz kurmaca belgesel türünde uzun metraj filmler çekiyor. Bugün davetimizi kırmadı, geldi. Onun kısa bir filmini izleyeceğiz ve onun bilgisinden istifade edeceğiz. Oui, je peux commencer. Bonjour. Donc on m'a dit que je pouvais m'exprimer en français. Je suis très heureux d'être ici à l'université de Sakarya pour parler avec vous des questions de cinéma. Et donc comme cela vient d'être dit, je suis à la fois professeur à l'université, où je dirige un master en scénario et réalisation, et moi-même réalisateur. Je viens de faire mon 5e long métrage. Merhaba değerli arkadaşlar, Fransa'dan gelmiş. Sinema hakkında bilgiler, Fransa bir üniversiteden geldik. Bunun hakkında bugün beraber bir bilgi vereceğiz size. Je voudrais vous parler de 3 choses aujourd'hui. La première, c'est pourquoi enseigner le cinéma, et donc je pense que c'est quelque chose qui peut tous nous intéresser. Et en particulier, pourquoi c'est important d'enseigner l'histoire du cinéma. Dans un deuxième temps, je voudrais parler des enjeux de l'écriture, de la fiction, des films de fiction et du cinéma documentaire. Et puis, si c'est possible, je vais vous montrer un court-métrage que j'avais réalisé, qui se passe sur un tournage, car je pense qu'il est important aussi pour les étudiants en cinéma de savoir comment un tournage se passe. Sinema için bugün 3 tane değerli şeyler bakacağız. Neden sinema önemlidir? Birkaç tane şeyler öğreneceğiz. Yani önemi nedir? Birkaç tane dakika sonra filmi izleyeceğiz beraber. Ve neden sinema önemlidir ve neden sinema eğitimi önemlidir gibi başlıklardan bahsedeceğini söyledi hocamız. Alors bien sûr, j'aimerais aussi qu'il y ait un échange entre nous. Donc si, je ne sais pas si c'est à la fin ou pendant la communication, si vous avez des questions à poser, je serai ravi de pouvoir y répondre. Je commence tout de suite par la première partie. C'est pourquoi enseigner le cinéma et pourquoi, d'après moi, le cinéma est si important. Il faut savoir que pour moi, le cinéma, c'est plus que le cinéma, ça raconte aussi un pays. À travers les films, il y a l'histoire du pays et ce qui se passe culturellement dans ce pays qui passe à l'écran. Şimdi bu film izledikten sonra sorunuz varsa sorabilirsiniz. Onun için bu sinema önemlidir. Hayatta neden önemlidir? Öğrenciler için neden önemlidir? Birkaç dakika sonra beraber bakacağız. Ve bir ulus kimliğinden de bahsetti. Yani bir ulusun kimliğinden, bir ulusun ekrana taşınmasından dolayı da sinema. Alors, des petits bouts de film déjà. Dans des grands historiens en France comme Marc Ferraud ou un historien allemand qui a dû fuir le nazisme qui s'appelait Siegfried Kracauer affirme qu'à travers les films on peut voir une société, ce qui se passe dans une société. Sinema hayatta önemlidir. Neden önemli? Sinema içerisinden gelecek, genel hayatta öğrenebiliriz sinema içerisinde. Ve ünlü sinema tarihçisi Marc Ferraud'a da göndermelerde bulundu. Oradan da atıf yaparak sinemanın ve sinema öğrenmenin neden önemli olduğuyla dair hocamız şey. Et donc le cinéma n'est pas qu'une question artistique, c'est un enjeu politique. Et ce pourquoi, par exemple, il y a eu un président américain qui s'appelait Roosevelt, qui est très connu, qui a dit à propos des films américains, envoyez les films américains, les produits suivront. C'est-à-dire que si on voit beaucoup de films américains, on a spontanément envie d'acheter des produits américains, de copier l'American Way of Life, et donc il y a un soft power à travers le cinéma. Sinema sadece artistik bir şey değil, hem de politik hem de sosyal. Yani içerisinde ürünler var,
Şöyle, Amerikan başkanının bir sözüne atıfta bulundu. Biz diyor Amerikan başkanı bir ülkeye ürünlerimizi satmadan önce filmlerimizi göndeririz. O filmler izlenip beğenir, Amerikan tarzı, hayat tarzı empoze edilir. Daha sonra ürünlerimizi daha kolaylıkla satabiliriz. Et l'une des questions qu'on peut se poser quand on étudie le cinéma, c'est pourquoi seuls les films américains sont partout dans le monde, alors qu'il y a des très grandes cinématographies nationales, mais qui ne sont pas aussi montrées d'un point de vue international. Par exemple, la plupart des films turcs ne sont pas vus en France, la plupart des films français ne sont pas vus en Turquie, alors qu'il y a beaucoup de films américains qui sont vus à la fois en Turquie et en France. Ce n'est qu'un exemple. Örnek olarak dünyadaki film Amerikalar var, Türkçe var, bir de Fransızca bir sinema var. Ama neden sadece Amerika çok ünlü dünyada? Yani Amerikan sineması dünyada egemenliğini korumuş ve onun istediği tarzda, onun bize dayattığı tarzda filmleri izliyoruz. Fakat dünyada çok daha güzel filmler çekiliyor. Örneğin biz bir Türk filmini Fransa'da izleyemiyoruz ya da iyi bir Fransız filmini Türkiye'de Türkler izleyemiyor. Fakat bu iki halk da Amerikan filmini izlemek zorunda kalıyor sinema salonlarında. Et souvent, les films qui ont le plus grand succès dans un pays, par exemple les films qui ont le plus grand succès français, qui ont le plus grand succès en France, sont très peu vus à l'étranger. Et il y a à côté des films dits de festival, plus dans le cinéma d'auteur, qui vont avoir une reconnaissance internationale, mais très peu de public. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des cinématographies aussi, et je pense aussi en Turquie. Donc, il y a d'un côté le cinéma hollywoodien, qui est partout, et d'un autre côté des cinématographies nationales. Et dans cette cinématographie nationale, souvent, il y a les films commerciaux qui marchent très bien dans le pays, par exemple les films commerciaux français qui marchent très bien en France, mais qui voyagent très peu à l'étranger, et puis des films d'auteur qui souvent vont dans les grands festivals, par exemple à Cannes, mais qui n'ont pas de succès populaire. Et je pense que c'est la même chose pour la Turquie que pour la France. Yani aynı şekilde her ülkenin sineması var ve her ülkenin kendi popüler sineması var ama Amerikan sineması haricindeki sinemaların, popüler sinemaları sadece ülke sınırları içerisinde popülerliğini gösterebiliyor. Bir Fransız ya da bir Türk filminin popüler olması, o filmin yurt dışında da başarılı bir şekilde gösterim imkanı bulacağını garantisi değil. Ama Amerikan filmleri için böyle değil. Amerikan filmleri bütün dünyada gösterilir. O yüzden ikili bir ayrım var dünya sinema tarihinde. Bir Hollywoodiyen sinema, bir de ulusal sinema. Hollywood sineması bütün dünyayı egemenliği altına alır ama ulusal sinemalar, atıyorum dünyada şu an 200 ülke varsa 200 ülkenin de ulusal sineması vardır. Ulusal sinemalar kendi içlerinde bir devir daim yaparlar. Yani yurt dışında ne kadar yurt içinde popüler olsalar da yurt dışında gösterim şansı çok zor bulabilirler. Alors, j'ai fait un long métrage qui est un faux documentaire, un docudrama qui s'appelle Hitler à Hollywood. Hitler n'a jamais été à Hollywood, mais par exemple, il y avait Mussolini, le neveu de Mussolini, le dictateur italien, qui est allé à Hollywood pour voir comment les studios marchaient et qui a essayé de copier en Italie avec Cinecittà les studios hollywoodiens. Et donc il y a une fascination pour Hollywood parce que c'est le seul endroit qui a jusqu'ici réussi à faire des films qui parlent dans le monde entier. Ben 2011 yılında Hitler Hollywood'da diye bir film çekmiştim ve bu filmi çekerken faşist rejimlerin sinemaya ilgisini de görmüştüm. İtalyan faşisti Mussolini İkinci Dünya Savaşı'ndan önce İtalya'da, Roma'da Cinecittà diye o zamanki Hollywood'dan da büyük bir sinema platosu inşa ediyor ve dünyanın en büyük sinema merkezlerinden birisi haline geliyor İtalya. Yani siz kendi düşüncenizi, fikrinizi, hayat tarzınızı empoze etmek için sinemayı iyi bir araç olarak görmeli ve kullanmalısınız. Et au XXe siècle, le cinéma fascinait aussi bien Lénine et après Staline que Hitler, que Mussolini, que Franco, qui pensaient que c'était l'outil idéal pour la propagande, et la propagande par les films de fiction.
davantage que par le documentaire. İşte bütün o diktatörler, işte Lenin, Mussolini, Hitler ve diğer diktatörler sinemanın o propaganda gücünü keşfetti ve bunu kullandılar. Özellikle belgeselden ziyade kurmaca kısmını önemsediler sinemanın ve kurmaca sinemaya yatırım yaptılar kitleleri etkileyebilmek için. Donc, je ne vais pas m'attarder sur le sujet parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais l'idée c'est que faire l'histoire du cinéma, c'est faire aussi l'histoire d'un pays. C'est faire aussi l'importance internationale du pays à travers le cinéma. Je pense qu'une grande partie du pouvoir américain vient du soft power de l'audiovisuel. Frédéric, tu peux répéter doucement s'il vous plaît. Alors, je disais que il me semble que faire l'histoire du cinéma, c'est très important, parce que c'est aussi faire l'histoire d'un pays à travers ses films, et qu'il me semble que la puissance américaine vient en grande partie de son cinéma, à travers le soft power. Sinema tarihi yazımı çok önemli bir konu çünkü sinema tarihini siz sadece bir ulusun sineması olarak değil de bir ulusun tarihi olarak yapıyorsunuz. Yani sinema tarihini yazmak bir ulusun tarihini yazmakla eşdeğerdir. Bu yüzden dünyada şu anda Amerika'nın gücünden bahsediyorsak bu biraz da çok güçlü bir sinema tarihi yazmış olmalarından dolayıdır. Sans transition, je passe à la deuxième partie, qui est sur les tournages. Donc, je suis réalisateur et j'ai pu expérimenter combien parfois il peut y avoir des conflits sur les tournages. Avec des sous-titres, c'est en français mais avec des sous-titres en anglais, donc j'espère que tout le monde pourra comprendre. Je propose qu'on parle après le film des questions que pose le film. Şimdi benim çektiğim Climax filmini izleyeceğiz. 14 minutes. 14 dakika. Daha sonra sorularınız varsa alabilirim. Si on peut, je sais pas si on peut lancer. Oui, on fait comme ça maintenant. Se pose, je pense. You have to make a play. Gérard, comment tu nous as tués là? C'était super beau, Gérard. Ouais, merci, merci. Tiens. Il y a un souci? Non, non, juste un truc. Enfin, on est d'accord hein, sur la situation qui est très émouvante, ça y a pas de problème. Ouais, bah, c'est vrai, hein, tu vois partir cette famille juive du ghetto, emmenée par les nazis, et comme c'est un flashback, on sait que toute la famille va y passer quoi. Hein. Ouais, c'est terrible, ce petit garçon qu'on voit au début du film jouer avec sa mère. Ouais, voilà, c'est ça, c'est... Et la gamine là qui dit à son père qui essaie de s'échapper, même si tu m'abandonnes papa, je veux dire que je t'aime et que tu seras toujours mon papa. C'est fou. Non, c'est sûr, et puis on sait que personne ne reviendra des camps de la mort, c'est vrai, c'est terrible, c'est d'ailleurs ce qui donne la charge émotionnelle à la séquence, hein, c'est ce qu'on appelle le climax. Mais la petite nuance que j'aimerais qu'on apporte à la scène, c'est que dans l'histoire quand même, faut pas oublier que
c'est toi qui les as dénoncés. Tu vois? Ouais. C'était autre chose. Un petit peu plus... Ouais, je vois. Enfin, bon. Hein? Bon, allez, on y retourne. Ok. Allez, je sors un truc. Allez. Super. Allez, on y retourne. Ok, on va y retourner, on se remet tous en place, merci. Non, coupez. Gérard. Gérard. Oh. Excuse-moi, mais tu dis rien en fait là. Hein. C'est regarde, tu peux vérifier dans le scénario, c'est marqué. Il se retourne, les regarde partir sans émotion particulière, et on reste longuement sur lui. Mais faut pas parler. Oui, bien sûr, mais je me disais que par rapport au roman dont tu parlais, c'était bien de montrer son combat intérieur, non? Enfin, tu veux vraiment respecter le scénario virgule par virgule? Non, pas virgule par virgule, mais enfin, là, ce que tu as fait, c'est quand même très différent. Enfin, je veux pas te le jouer, mais tu regardes, voilà, comme ça, simplement. Tu regardes, tu dis rien, tu fais rien, et ça laisse de la place. C'est ça qui est fort, tu vois? Vous comprenez? Oui, je fais rien. Tu fais rien. Voilà. Non, coupez. Gérard. On s'est mal compris, là. Quoi, je t'ai fait le mec qui fait rien? Je suis désolé, mais c'est pas rien, ça, en fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui est bien avec toi, hein, c'est que même quand tu joues rien, tu joues quand même quelque chose. Alors c'est peut-être parce que tu joues quelqu'un qui fait rien. Moi, ce que je voudrais, c'est que tu ne joues pas quelqu'un qui fait rien. Je veux que tu fasses vraiment rien. Tu me demandes un truc impossible, je suis comédien, moi. Hein? Toi, t'es trop dans la théorie. Pour le spectateur lambda, c'est l'émotion qui compte, c'est tout, on va pas... Hein? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi, par exemple? Moi je sais pas. Mais si, allez, dis-moi, en démocratie, allez. J'aime bien, moi. Je suis fan de toute façon. Bah, tu vois. Bon, Nicole, qu'est-ce que t'as noté, toi? La troisième, elle est out parce que Jonathan a coupé. La deuxième, c'est vrai que tu as rajouté du texte, mais bon, à la limite, elle exprime bien l'idée du roman dont parlait Jonathan. Non, mais ça l'exprime trop, ça l'exprime beaucoup trop. Bah, sinon, il y a la première. Non, la première, elle est carrément hors sujet, c'est un contresens. Pardon, mais non, mais excuse-moi Gérard, mais ça ne va pas. La première, ça va pas. La deuxième, elle est bien, la deuxième, mais ça le rend plus humain, je trouve. Sylvie, s'il te plaît, c'est moi qui parle avec Gérard, hein? C'est déjà suffisamment le bordel comme ça, si tout le monde s'en mêle, ça va compliquer les choses. Pardon. Mais non, mais excuse-moi, mais... Excuse-moi Sylvie, mais... Bah, écoute, je crois que toute l'équipe est fatiguée, là. La journée n'a pas été facile, Jonathan. Hein? Je crois que tout le monde fait le maximum pour t'aider, pour essayer de comprendre ce que tu veux, même si c'est pas évident de comprendre ce que tu veux. Toi, peut-être que tu as une revanche à prendre par rapport à la vie, par rapport à ce personnage en particulier, cet homme-là, parce que justement, c'est une histoire qui est arrivée à ton grand-père, mais moi, j'en ai pas. Hein? Oui, pour toi, ce type, c'est un salaud. Hein? Ah bah oui, mais y a pas que pour moi, c'est quand même un mec qui va dénoncer une famille juive ou nazie, Bah, t'appelles ça comment? C'est pas très sympa. Peut-être que moi, je pense que ce type peut très bien pleurer en voyant la famille qui l'a dénoncé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Gérard, tu vois, c'est le moment fort du film, c'est le climax. Si ce moment est raté, c'est mon film qui est raté. Tu comprends? Tu vas pas me faire ça, donc je t'en supplie, tu fais ce que je te demande. S'il te plaît, tu fais rien. Neutre. Tu parles pas, tu dis rien, neutre. D'accord? Ok, Super. je vais le faire. Merci. Je vais le faire, mais je le fais pas pour toi. Hein. Je le fais pour le film. Je le fais pour l'équipe. Alors comment on finisse? Allez, comment on finisse? Merde. Super. Ok, on est de retour, alors tout le monde en place. Allez, merci.
d'accord, j'ai essayé de comprendre, mais ce type qui reste là sans rien faire, sans réaction, sans émotion, alors qu'une famille entière de juifs se fait embarquer par un Gestapo, moi je peux pas. Le devoir de mémoire, pour moi, c'est un truc très important, tu vois. J'ai accepté le film pour ça aussi. Alors là, je trouve ça obscène. Excuse-moi, je le dis devant l'équipe, mais je trouve ça obscène. Je le tire, salut. Attends, c'est bon là, je peux donner la fin de journée. Attends, Non mais je veux dire que là tout le monde est crevé là, je crois qu'en plus il faut qu'on casse le décor donc... non, on fait une pause. Hein? Une pause. Ouais, on reprend dans 5 minutes. Et je te présenterai GG. Oui, Gérard. D'accord? Allez, bisous, à plus. Ah, alors, ça va? Non, ça va pas. Il y a Gérard qui vient de quitter le plateau. Il y a un problème. Je sais pas, on se comprend pas. C'est dur, hein, franchement. Bon, oui, bah oui, j'ai vu ça de loin, oui. Mais c'est grave. Ah oui, c'est grave, là, il refuse carrément de tourner. Bon, il faut qu'il nous aide là, parce que... D'accord. Je vais aller lui parler. Toi, tu te détends, tu vas faire un tour et tu fumes une cigarette. Non, j'ai arrêté. Oui, bon, bah, je sais pas, moi, va faire un tour, prends l'air, détends-toi, relax. Bon, je compte sur toi. Ouais, t'inquiète pas, mon grand, je m'occupe de tout. Je crois que dans mon point de vue, je ne dis pas que des conneries non plus. C'est ce que je dis, ça se tient. Il ne veut rien savoir, il ne veut rien entendre. Oh putain, j'ai galéré, hein, ça n'a pas été facile. Mais je t'ai défendu, je t'ai vachement défendu parce que... Enfin bon, bref, au final, j'ai réussi à rattraper le coup. Ah bon? Oui, on a parlé du film, du tournage. Lui, je crois qu'il a vraiment envie de s'investir. Il croit vraiment au projet. Ah, super. Non, écoute, je suis soulagé parce que ça devenait ingérable. Oh, bah, tu vois, il faut pas t'en faire. Bon, Jonathan, on tape. Il est bon ton producteur, tu sais. Il a réussi à me faire changer d'avis. Et c'est pas donné à tout le monde comme tu as pu t'en rendre compte. Bon, j'ai compris des trucs. Tu vas voir, à partir de maintenant, on va y avoir une bonne énergie créative. Hein? C'est super important, une bonne ambiance. J'en ai parlé à l'équipe, ils ont vraiment envie de ça. Moi, je peux pas travailler en conflit. Non, il y en a qui aiment, il y en a même qui en ont besoin, mais pas moi. Tiens. T'as fait des services pour demain. Jérémy va se reprendre à 7h30. Attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Qui a donné fin de journée? Nicolas, excuse-moi, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi il y a fin de journée, là? Je croyais que tu l'avais convaincu de refaire le plan. Je ne t'ai jamais dit que je l'avais convaincu de refaire le plan. Ah, tu l'as convaincu de quoi, alors? Je l'ai convaincu de rester sur le film. Quoi? Quand je suis entré dans sa loge, il était au téléphone avec son agent. On n'en était plus à savoir s'il allait refaire ce plan ou pas, tu vois. Ah oui, mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Je l'ai pas, mon plan, ma scène, elle est pas finie. Ah non, je vais lui dire, je vais pas me laisser... Jonathan, je peux te parler 2 minutes, tranquillement? Oui. C'est uniquement sur le nom de Gérard que j'ai monté le film. Et s'il part, tout s'arrête. Je crois beaucoup à ce projet, moi. Hein, j'imagine que toi aussi, tu as envie que ce film n'existe pas, vrai? Ah oui? Bon. Je sais que c'est pas facile parce que c'est l'histoire de ta famille. Justement, pense à ton grand-père, Auschwitz, toutes ces pauvres victimes innocentes. Elle voudrait que tu fasses ce film. Écoute, tu sais, croisant un vieux producteur comme moi,
Le cinéma, c'est un travail d'équipe. Hein? On a tous un caractère différent, il faut s'adapter, être malin. Sans déconner, c'est ton intérêt. Hein? On est une belle famille quand même. Donc le plan, on va pas le refaire. Voilà. Donc c'est une autre approche. Là, on n'est plus dans l'histoire du cinéma, mais dans la question de comment fonctionnent les tournages. Yani filmlerin çekimiyle birlikte How works shootings of the movies. That's what the short film talk. Ya film çekimi hakkında bir film. Et donc c'est quelque chose dont on parle en général très peu à l'université et même dans les écoles de cinéma. İşte sinema okulunda karşılaşacağımız bir şey aslında hani film çekimi. Parce que on aborde très peu la question des rapports de force, des conflits qui existent dans beaucoup de productions avec le star system, l'acteur qui veut prendre le pouvoir, ça existe dans beaucoup de films, un jeune cinéaste qui veut faire son film, son rapport à l'équipe. Voilà différents cas de figure qui me paraissent intéressants d'analyser. Şimdi filmlerde, sinemada yıldız sistemi çok güçlü olduğu için oyuncular üzerinden döner birçok şey ve burada genç bir yönetmen gördük ve o genç yönetmenin yaşlı oyuncuyu ikna etme çabalarını gördük. Ama işte günümüz sinema ortamında birçok şey oyuncular üzerinden döner. Et donc, j'ai eu la chance de connaître un cinéaste français qui s'appelle Bertrand Tavernier. Bertrand Tavernier, et qui pense qu'il faut enseigner dans les écoles de cinéma et dans les universités les problèmes qui peuvent se passer sur un film. Bertrand Tavernier. ile tanışmış ve onunla C'est un cinéaste français très connu qui pense qu'il faut enseigner. Bu kişi çok önemli bir Fransız oyuncu, aynı zamanda üniversitelerde eğitim de veren bir kişi, filmde gördüğümüz o yaşlı oyuncu. Et pourquoi faut-il enseigner cela? Parce que même quand on veut faire de la théorie du cinéma ou de l'histoire du cinéma, je pense qu'il faut comprendre comment les choses se font dans la production d'un film. Yani teori ve pratik arasında bir ayrım yapıyor hocamız. Yani teoride işte bu histoire diyor, yani histoire hem tarihtir hem de hikayedir. Fransızca'da ikili anlamı vardır. Yani sinemayı hikayeleştirebilirsiniz, sinema tarihiyle ilgili konuşabilirsiniz fakat pratiğe dökmek çok farklı bir iş ve burada bu teoriden pratiğe geçmedeki zorluklar üzerine bir şeyler söylemeye çalışmış filminde. Et le film, et c'est valable pour l'audiovisuel aussi, a ceci de particulier que c'est un travail d'équipe, mais en même temps il faut qu'il y ait un réalisateur qui soit le chef d'orchestre, parce que sinon c'est le chaos. Bu filmin kıymetli bir yanı da hani bize şunu gösteriyor. Evet, filmler çekilir fakat bir set ortamı da vardır. Bu set ortamı zordur fakat bir yönetmen orkestra şefi gibi hareket etmek durumundadır film setlerinde. Dans le court-métrage qu'on vient de voir, l'acteur refuse de jouer son rôle comme il est écrit. İzlediğimiz filmde oyuncu rolünü senaryoda yazdığı gibi oynamayı kabul etmiyor, reddediyor. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a un jeune cinéaste, on fait son premier film et que l'acteur refuse de jouer son rôle? Yani aynı zamanda bir yönetmenimiz var ve yönetmenimiz çok genç, deneyimsiz ve oyuncusu filmde oynamayı reddediyor. Cela nous emmène au rapport entre scénario et mise en scène, c'est la troisième partie de mon intervention, puisqu'il y a d'un côté le scénario qui existe, et puis de l'autre côté la production et la réalisation du film. Evet ve şu anda da konuşmamın 3. safhasına geçebilirim. O da şu,
Yani bu da mizansen. Mizansen de şu, senaryoda yazılan şeyi pratiğe dökmek mizansen diye kabul edebiliriz kısaca. Yani siz sinemayı teorize edebilirsiniz, hikayesini oluşturabilirsiniz, senaryo yazabilirsiniz. Fakat bunu gerçeğe dönüştürürken bir mizansen yapmak zorundasınız ve bu sizin aklınızda olan şeyi %100 pratiğe dönüştürmenizi gerçekleştirmez. Yani aklınızdaki, yazdığınız senaryodaki %100 gerçeğe dönüşemez çoğu zaman. Et donc, on peut avoir le meilleur scénario du monde, il va y avoir des questions de production et des choix de mise en scène qui font que forcément, il va y avoir une nouvelle étape après le scénario qui fera que le film pourra être réussi ou pas. Et dans tous les films, il y a des surprises, des choses inattendues qui se passent. Et donc, le rôle du réalisateur, c'est de pouvoir réagir à l'imprévu. Yani dünyanın en iyi senaryosunu da getirseniz gerçeğe dönüştürürken bu tarz sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu yüzden yönetmenin hani sanatçı bir kişilik olarak elinden gelenin en iyisini yapması. Yani senaryodakini gerçeğe en uygun şekilde, olabilecek en uygun şekilde gerçeğe dönüştürme çabası içerisinde olması gerekir. Yani yönetmenin nedir diye sorarsak yönetmenin tanımı aslında biraz da bu. Et la chose très étrange dans un film, c'est que pour que le film soit réussi, il y a évidemment le scénario, mais il y a aussi la mise en scène, qui est aussi importante que le scénario. Si on parle de mise en scène, comme tous les éléments que sont par exemple le jeu des acteurs, la musique, l'image. Si par exemple on change la musique d'un film, on garde le même film avec une musique différente, eh bien évidemment ce ne sera pas la même émotion qu'on pourra avoir comme spectateur. Evet. Mizansen çok önemli bir parti bölümü filmin. Senaryo kadar, en az onun kadar önemli. Çünkü mizanseni kurarken müziği, oyuncuları, dekoru, ambiyansı oluşturuyorsunuz ve bu ambiyans ve bu müzik oyuncuların bir harmonisidir aslında mizansen. Mizansende problem yaşarsanız bunların bütün parçasıdırlar bunlar ve hepsi dağılıp gider. Alors comme dans un orchestre symphonique, le chef d'orchestre, yani yönetmen dediğimiz kişi bir orkestra şefi. Il faut que tous les musiciens travaillent au rythme du chef d'orchestre. Ya mesela bir orkestrada bütün müzisyenler şef müzisyenin emri altındadır ve onun istediklerini yerine getirirler. Yani onun aslında zihnindeki müziği canlandırırlar. Onun bir bütünün parçasıdırlar. Évidemment, si le musicien n'est pas bon, ça ne sera pas un bon concert. Donc il faut que chaque musicien soit doué dans son art et le chef d'orchestre qui réunit l'ensemble. Il faut évidemment que chaque musicien, comme chaque technicien, soit bon dans son art. Et après, le chef d'orchestre réunit tous les musiciens, ou réunit toute l'équipe, et c'est les deux ensemble qui font que le film sera réussi. Yani yönetmenler ne kadar iyi olsa da ekipteki bir bütünü oluşturan parçaların tamamının da iyi olması gerekiyor. Onlar parçalar ne kadar iyiyse bütün de o kadar iyi bir şekilde bir araya getirilecektir. C'est la raison pour laquelle j'ai coordonné avec un collègue un livre en français que voici. Ben de işte bu konuyu tartıştığım bir kitap yazdım. Ortak yazarlarından birisiyim. Serge Le Perron ile birlikte yazmış. Et donc dans ce livre, il y a 40 contributions d'universitaires qui sont toutes en français, mais il y a aussi des universitaires qui ont travaillé au Canada ou en Belgique, francophones, et qui tous affirment, donc ils sont tous professeurs à l'université, qu'il faut à la fois enseigner la théorie, l'histoire, mais aussi la pratique du cinéma pour comprendre comment fonctionne un film. Ben işte bu meseleyle uzun uzun tartışıyorum. Yani uzun uzun düşündüğüm bir mesele bu aslında. Hani pratik ve teori arasındaki ilişki. Sadece Fransa değil, Belçika'dan ve Kanada'dan da hem sinemanın teorisini üzerine düşünüp hem de
pratiği üzerine bir şeyler yapan hocalarla ve yönetmenlerle birlikte hazırlamışlar bu kitabı. 2 ortak yazarı var fakat bölüm yazarları da aynı zamanda hem akademisyen hem de yönetmen, yani pratikçi. Alors, il y a certaines choses qui s'enseignent plus ou moins facilement. Par exemple, il y a beaucoup d'universités qui enseignent le scénario. Parce qu'il y a des livres aussi, souvent américains. Par exemple, il y a un livre célèbre qui s'appelle Story, qui est écrit par McKee, ou un livre américain qui s'appelle Anatomie du scénario, qui est écrit par John Truby, et qui donne des règles sur comment écrire un scénario. Yani bununla ilgili genel kurallar vardır tabii ki de. Örneğin Amerikalıların belirlediği senaryo yazım kurallarında işte story dediğimiz bir şey olur. Style américain et style français. Alors il y a des livres en France aussi, mais c'est surtout des livres américains. Ha, ce livre. Ok. Bu écrit mon scénario style américain, d'accord. Il y a beaucoup d'universités qui enseignent le scénario. Senaryo dersi veren çok üniversitelerin çoğu Amerikan tarzı senaryo yazımının üzerinde eğitim veriyorlar. Mais puisqu'ils font référence en général ces cours aux livres américains, c'est une manière d'avoir le modèle hollywoodien de cinéma. Ve okullarda öğretilen teorik senaryo yazımının büyük çoğunluğu Hollywood tarzı senaryo yazımıyla ilgili. Yani onu refer alıyorlar ve onu merkeze alıyorlar. Hollywood'da kabul edilen kurallar üzerine senaryo yazmayı öğretiyorlar. Et donc c'est une manière de revenir à notre discussion du début, c'est-à-dire est-ce qu'il faut uniquement le modèle hollywoodien ou est-ce qu'il y a d'autres manières de faire des films et d'autres manières qui puissent rencontrer un public national et international. Ya işte bu kitapta tartıştıkları meseleleri anlatıyorlar. Yani teorik ve pratik kısmına değiniyorlar. Ve teorik kısmında senaryo yazma konusunda çoğunlukla Hollywood'dan besleniyorlar bu hocalar da. Fakat ulusal sinemaların kendi senaryo yazımları nasıl Hollywood'dan bağımsız bir şekilde gerçekleştirebiliriz gibi bir meseleleri de varmış kitabı yazarken. Et donc se pose une question d'ethnocentrisme. Est-ce que le modèle est occidental, qui doit être imposé à tous, ou est-ce qu'il y a d'autres modèles de raconter, de manières de raconter des histoires? Evet, yani burada Batı merkezciliğe bir eleştiri de getiriyor. Aslında hani off the record söylüyorum. Fransızlar da Batı merkezciliğe çok karşıtır. Yani Fransızlar da kendilerini Amerika'ya karşı doğu olarak gördükleri için çok hani Batı karşıtlığını böyle Fransa'dan bahsediyorlar. Onu bahsediyor. Yani hani Amerikan tarzının dışına nasıl çıkılabilir meselesini gündeme getirmişler. Et une grande question qui se pose, et c'est une manière pour moi d'arriver au dernier point de mon intervention, c'est dans le documentaire, c'est est-ce qu'il faut qu'il y ait un pacte, un contrat entre le film et le spectateur. Quand un spectateur va voir un film hollywoodien, il sait plus ou moins ce qu'il va voir à l'avance. S'il va voir un film d'une autre cinématographie, il est souvent face à quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc, quel est le pacte qu'il faut entre le film et le spectateur pour que cela marche? Yani burada sektörün ilerlemesi için sinemacılarla izleyiciler arasında bir anlaşma mı yapıldı? Yani kontrakt mı kuruldu da bu böyle gidiyor? Yoksa bunun başka türlü olma ihtimali var mı? Et ce que je défends, mais je suis évidemment juge et parti, et je l'assume, c'est qu'il faut garder au cœur la création et considérer le cinéma comme une démarche artistique. Donc, je ne suis pas neutre, puisque je suis aussi cinéaste, et ce que je défends, c'est de défendre une démarche artistique. Ben bu konuda nötr değilim, belli bir tarafım var tabii ki de. Tu supportes quel part? Alors je souhaite donc qu'il puisse y avoir des films qui ne sont pas toujours les mêmes, mais d'autres
manière de faire du cinéma. Yani sinemanın tek tipleşmesi ve sinemanın Hollywoodian tarzı daha önce söylediği gibi yani tek bir fabrikadan çıkmışçasına bir film üretim sisteminin var olmasına karşıyım diyor. Ben hani bu konuda tarafım, nötr değilim diyor. Et pour conclure sur la question du documentaire, il faut, je pense, faire une grande différence entre l'approche journalistique, qui est celle du reportage. On voit par exemple au journal télévisé, en Turquie et dans tous les pays du monde, des reportages d'actualité. C'est une approche journalistique qui est très importante, mais pour moi ce n'est pas une approche artistique. Le documentaire doit avoir une approche artistique, c'est-à-dire assumer une subjectivité. Yani burada kendi filmde gördüğümüz gibi yani kendi tekniği şu bu konuda yani bu tek tipleşen film piyasasından uzaklaşmak için belgeseli sanatsallaştırmak. Yani bir belgesel dediğimiz bir yaratı var fakat bu çok da tek düze ve seyirciyi aslında içine çekebilen bir tür değil fakat seyirciyi de içine çekebilen bir tür olarak belgeselin sanatsallaştırılması üzerine bir düşünce üretimi gerçekleştiriyor konumuz. Selon un cinéaste français très connu qui fait des documentaires et qui s'appelle Raymond Depardon, dans un reportage, on est tributaire de l'événement, on dépend donc de l'événement, et il n'y a pas d'écriture. Dans un documentaire, il faut qu'il y ait une écriture, il faut qu'il y ait une mise en scène, il faut qu'il y ait une forme décidée par le cinéaste. L'écriture au sens large. Pour moi, elle inclut à la fois le scénario et la mise en scène. Donc, c'est un cinéaste très connu qui s'appelle Raymond Depardon. Raymond Depardon diye çok bilinen bir belgeselci var Fransa'da. Qui fait des documentaires. Belgeseller yapıyor. Et selon lui, ona göre, un reportage dépend de l'actualité. Reportaj? Un reportage, c'est ce qu'on voit au journal télévisé, par exemple. Donc, yani röportajdan kasıt bizim Türkçedeki röportaj değil bu arada. Hani aktüel çekim diyebileceğimiz çekimlerden bahsediyor. Et donc on est comme un journaliste. Yani gazetecilikle bağlantılı. Ce qui est une démarche. Televizyon üretimlerini düşünebiliriz. Kurmacı olmayan televizyon üretimleri. Et c'est important qu'il y ait des journalistes, bien sûr. Gazeteci, yani ürettiği röportajlar gibi hani aktüel çekimler. Mais il ne faut pas confondre cette approche et celle du cinéaste qui fait un documentaire de création. Parce que dans un documentaire, au contraire, le cinéaste revendique son point de vue. Il revendique de ne pas être neutre. C'est pas comme le cinéma nouvelle de 60, des 60 en France. Si, c'est ça. D'accord. Yani aslında şundan bahsediyor. Yani bizim aktüel çekim dediğimiz bir televizyon çekimi var. Fakat bunu sanatsallaştırırsak yani aslında kendisi çok değinmedi ama sinemasal üretim meselesi var ve Hollywood tarzı çok böyle tek tipleşmiş bir üretim var. Bundan nasıl çıkabiliriz? Bizim bu belgesel dediğimiz alanı sanatsal bir şekilde kurmacalaştırarak bundan maddi anlamda da kurtulabiliriz ve seyirciyle belki bir bağ kurabiliriz. Bu kitapta da aslında biraz tartışılan bu. Hocamızın da kendi filmleri, ben onun daha önce de filmini izlemiştim. Filmlerinde de tartıştığı şey temelde bu. Kendi biraz akademik çalışma alanlarında da bunu tartışıyor temelde. Et donc la question c'est comment on raconte une histoire? Nasıl, yani burada temel mesele nasıl bir hikayeyi nasıl anlatırız? Nasıl bir hikaye anlatırız? Dans la fiction comme dans le documentaire, kurmacı olarak da, belgesel olarak da. C'est toujours la manière de raconter l'histoire qui fera l'intérêt du film. L'intérêt qui fera que le film sera intéressant ou pas. La manière. Yani aslında temel mesele şu, sizin türünüz ne olursa olsun ilginç, yani enteresan mı değil mi? Biraz o önemli. O yüzden sizin türünüzün kurmaca mı, belgesel mi olduğundan ziyade onu seyirciye daha çekici, daha böyle albenili bir şekilde piyasada sunacak bir şekilde sunabiliyor olmanız burada temel mesele. Et la manière de raconter une histoire, c'est à la fois le scénario et la mise en scène. Yani burada da bir hikaye anlatırken güçlendireceğimiz şey senaryo ve mizansen. Yani türden bağımsız bir şekilde senaryoyu da, mizanseni de üzerine yeteri kadar çalışırsak hikayemizin kurmaca mı, belgesel mi olduğu konusu aslında biraz da yönetmenin şahsına bağlı bir şey. Et cela dépend aussi bien sûr de la production
Et donc, quels moyens on a pour faire un film? Et c'est ce que raconte... Moyens financiers. Financier. Yani bütçe meselesi var ya, o yüzden siz tam Hollywood tarzı maddi bir böyle servet gerektiren bir filmi yapamasanız da iyi bir senaryo, iyi bir mizansenle böyle iyi bir film ortaya çıkabilir. Yeter ki senaryoyu, mizanseni biraz güçlendirin. Et ça, c'est parfois le rôle des États aussi, de savoir s'ils veulent financer ou pas un cinéma. Burada devletin rolü de çok önemli. Devletin finansı, fonu verip vermemesi de asıl önemli olan meselelerin başında geliyor. Il y a un scénariste français très connu qui est mort récemment, qui s'appelait Jean-Claude Carrière. O yakın zamanda vefat eden bir Fransız sinemacıdan atıfla. Jean-Claude Carrière affirmait qu'il était important que chaque pays puisse avoir son cinéma. Bu sinemacı diyormuş ki her ülke, her ulus kendi sinemasına sahip olmak zorundadır, olması gerekir. Car c'est plus qu'un enjeu pour les gens qui font du cinéma, c'est un enjeu aussi pour le pays. C'est un enjeu économique, artistique et politique. Ekonomik, sanatsal ve politik nedenlerden dolayı her ulusun kendi sinemasına sahip olması gerekir. J'en ai fini là. Je voudrais remercier Oussafer pour m'avoir accompagné. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je serais Teşekkür ediyor arkadaşlar. Sorunuz var mı? Sorunuz sorunuz varsa İngilizce sorun, İngilizce biliyorum. Vous pouvez demander en anglais. En anglais, oui. You can speak in English, if you like. Tamam, okay. I can ask you in English or in French, but you can answer in French. Okay, no problem. Fine. Fransa'da Hollywood sinemasına karşı bir kota olduğunu duymuştum. Böyle bir şey var mı? Varsa Ne demek? Est-ce qu'il y a une blocage entre Hollywood en France? Alors, il y a une bataille entre le cinéma français et le cinéma américain, mais c'est David contre Goliath. Puisque, évidemment, le cinéma américain est beaucoup plus fort économiquement que le cinéma français. Çok büyük bir mücadele var Amerikan sineması ile Hollywood sineması arasında. Burada mitolojiye de gönderme yaptı. Davut peygamberle Goliath'a atıfta bulunarak, yani onun benzeri bir mücadele var Amerikan sineması ile Hollywood arasında, Fransız sineması arasında. La particularité en France, c'est qu'il y a toute une série de règles pour défendre le cinéma français. Ve bu yasalaşmış da bir şey, yani hani c'est combien de coûte, par exemple? Alors c'est des centaines de millions d'euros, mais surtout, il y a des règles qui font que aujourd'hui il y a toujours plus de 200 longs métrages français qui sont tournés. Et dans les salles, il y a encore un public qui vient voir. En chaque salon, deux films français dans chaque salon. Il y a 200 films. 200 films par an. Plus de 200 films par an qui sont faits en France. En France, des films américains? Non, 200. Non, 200 films français. Des films français, il y a plus de 200 films français par an. Pardon. Grâce aux aides et aux règles. Et donc, en salle de cinéma, il y a autant de films français que de films américains en France. 200 films français? Non. Pardon, désolé. In France, we have more than 200 long feature films per year. They are produced for theater movies. It is because there are a lot of budgets with support of the state and with support with French TV, but they are obligated to support this film. Burada şeyden bahsetmedi aslında, bir kotadan ya da bir yüzdeden bahsetmedi. Şunu söylüyor, Fransa'da bir devlet meselesi, bir ulus meselesi, bir kimlik meselesi sinema ve devlet en az 200 filme destek veriyor ve bu filmleri çok büyük bir şekilde destekliyor, dağıtıyor, gösteriyor. Fransa'da hani Hollywood sinemasında bir direniş varsa, Hollywood sinemasına yani en azından söylemedi Hollywood sinemasında bir sınırlama var mı diye, ama Fransız sinemasıcılara çok büyük bir desteğin olduğunu söyledi.
Et donc c'est une décision politique qui existe depuis plus de 50 ans. Les gouvernements ont changé, mais c'est toujours la même politique. Hükümetler, rejimler değişse de Fransa'da bu değişmiyor. Yani ülkenin sinemaya olan desteği değişmiyor. Et c'est qu'on a appelé à un certain moment l'exception culturelle. Exception, cultural exception gibi bir tabirleri vardı, hatırladım. Ya işte kültürel bir mesele onlar için hocam. Çok yani hayat memat meselesi yani, öyle söyleyeyim. C'est l'idée que l'audiovisuel n'est pas une marchandise comme les autres. Bu yani direkt müteşebbislik alanlarının ötesinde bir şey yani. Hani bu sadece ticari bir meselesi değil. Başka bir şey yani. Parce que comme dans tout secteur économique, quand on fait des films, il y a de l'économie, mais ce n'est pas qu'économique, c'est aussi culturel. Ya bu ekonomik bir mesele değil bizim için. Tamamen kültürel bir mesele. Et donc l'idée c'est que quand on est dans la démarche culturelle, on peut avoir une aide de l'État pour défendre la culture du pays. Yani işte bu bir ülkenin kültürünü korumak için, var etmek için olması gereken bir şey olarak görülüyor Fransa'da. Et la France a défendu l'exception culturelle pour toute l'Europe. Et donc c'est pas seulement pour la France, c'est une vision que chaque pays peut défendre son cinéma, si le gouvernement le souhaite, avec des aides publiques. Yani bu sadece Fransa değil tabii, bütün Avrupa'da değil. Mais la France le premier dans ce sujet. On peut dire ça. Yani Fransa değil, bütün Avrupa'da bu önemli bir mesele. Tabii Fransa en önemlisi. Burada en başta çıkan ülke bu konuda. İngilizce soru hocam. Thank you. In Turkey, there are many universities that teach cinema, but there is a big problem. That is, the technical opportunities are not very much. When I talk to the students, they always say that they are pessimists because they cannot, for example, learn how to use a camera or like that. What do you think about that? Knowing technical opportunities, or is it very necessary to make a good film, or we need more, for example, cultural or sociological background for making a good film, a good movie? Aslında sorunun farklı. Sorunun sonu değişti, uçtu gitti yani. Anladığım kadarıyla. Hani yok, anlamaya çalışıyorum da. I understand everything. So, I think you have a very interesting question, and maybe two questions. The first one is we need at the university some budget to have material for the students to make their films. My answer, of course, is yes, that we need. And I think it is not so much important in the budget because nowadays, it was not the case before, but just right now, it is possible to make a wonderful film with a small material. And I think it is necessary to make some atelier of movie directing with students. And in the other side, they have historical approach, aesthetical approach, sociological approach. It's not opposite. I think both are necessary. Yani hocamızın meselesi de biraz bu ulusal dili nasıl yakalarız'a gidiyor ve bunu yaparken de türler arasında geçiş nasıl sağlarız yani, hem ulusal bir dili yakalayalım diyor, hem de bunu sadece kurmaca ya da belgesele değil de hani türler... Yok, ben size söylemiyorum hani hocam. Hocam genel olarak şey diyor, ikisi de çok önemli diyor. Çok fazla bir bütçeye ihtiyaç yok eskisi gibi, daha az bütçelerle film çekme imkanı var ve az materyal, yani kamera ve ses ekipmanlarıyla şu anda film yapabiliriz. Ama diyor. Yine de ulusal bir dil meselesi var ya, sosyolojik, işte tarihi, kültürel. Bu da önemli diyor yani. Sen diyor ne yapacaksan bunu da kur diyor yani. Bunu da önemse diyor. But in France, everybody is not with the same advice of mine at the university. There is two approaches. Dans mon université à la Sorbonne, il y a un accord entre les enseignants de théorie et les enseignants de pratique. Et on pense que les deux doivent fonctionner.
Mais il y a certains de mes collègues qui pensent qu'il ne faut pas la pratique du cinéma à l'université et que c'est pour les écoles de cinéma. Moi, je pense que la spécificité de l'université, c'est d'avoir de la théorie, d'avoir de l'histoire, d'avoir une analyse, mais que c'est intéressant aussi d'avoir de la pratique. I think you are trying to compose the two approach, exactly. Theory. Fransa'daki üniversitelerde de iki tür yaklaşım var. Hem işte bazı üniversiteler, bazı hocalar teorik yaklaşım belirtiyor. Kendi üniversitesinde de bazı hocalar daha teknikçiymiş, diğerleri daha pratikçiymiş. Hani Türkiye'de olduğu gibi. İşte ben diyor bunu birleştirmekten yanayım diyor. Hani. Mais puisque j'avais pas suffisamment de moyens à la Sorbonne, j'ai fait appel à des partenaires extérieurs à l'université. Et donc depuis 15 ans, je dirige un master qui travaille avec des chaînes de télévision qui acceptent de financer et de diffuser les films de nos étudiants. TV5 actuellement, avant c'était France Télévisions, ça a été Arte aussi. Evet, burada Fransa'ya özgü bir şey aslında, bizde çok yok. Ben diyor film çekeceğim diyor, üniversitemden destek bulamadığımda televizyon kanallarına gidiyorum diyor. TV5 var, yani TV5 Fransızca'da. O destek veriyor, diğer kanallar destek veriyor tabii ki de. Yani hocamız işte diğer televizyon kanallarından yapım desteği alabiliyormuş. Parce que même en France, on n'a pas assez de budget pour la pratique du cinéma à l'université. Biz de Fransa'da sinemayı üniversite içerisinde pratiğe dökmede maddi anlamda çok sıkıntılar çekiyoruz. Hocamızın yaptığı çözüm televizyon kanallarına başvurmakmış. Yani ama üniversite destek vermiyormuş çoğu zaman. Tamam. The picture on the wall, is he De Gaulle? Bir de gol. No, it's Pétain. Ha, Pétain. The other one. Vichy. Vichy, exactly. Aslında sinemanın ilk çıkışı Alman dünyasına bağlı olarak bir soru sormak istiyordum. Ama bunu sizin çok zorlanacağınızı düşünerek sormak istemiyorum. Evet, fakat teşekkür yine ederim. de en azından ahalide de bir fikir olması açısından şöyle Felsefe yapamam. bağlamda sormak istiyorum. Doğu toplumlarında tanrısal bir sorunsal olmadığı için bizdeki heykel, müzikal, sinema çok daha sonraları geliyor. Batı'da aslında bu o anlam arayışının bir neticesi olarak bakılıyor. Bugün gelinen noktada sinemanın politikleşmesi ve o anlam arayışındaki yerine dair bir soru çıkarımsayabilirsiniz. Ben bu soruyla ilgili tez yazarım aslında. Nasıl soracağım ben? O zaman kısaca Türk filmlerinden izlediği bir beğendiği bir şey var mı? Onu sorun. Nuri Bilge Ceylan mesela. Eski bu konuya Nuri Bilge Ceylan. Biliyormuş. Yalnız sinema Türkiye'ye bir ay sonra geliyor Fransa'da icat edildikten sonra. Yani çok geç gelmiyor. Sadece arada 3 ay var. Aynen, yani ben onu size şey yapmak istemedim. Orada bir problemli bir bakış var. Tam değil. Tam değil, konuşuruz. Fakülteye gelirseniz konuşuruz yani. Çok ciddiyim. Yarın sunuma beklerim ben onu. Aynen, Doğuştan Hoca onu anlatacak. Tam sinemanın inşa edilme sürecini anlatıyor Fatih bölgesinde. Sunumu onunla ilgili. İlk dönemi anlatacak. Çok önemli bir sunum. Bekleriz. Mais ce que je disais dans mon intervention, c'est que il y a, quand on aime le cinéma, quand on est cinéphile, on connaît les cinéastes d'autres pays. Et donc, ces cinéastes sont souvent reconnus dans les grands festivals. Et donc, les grands festivals, Cannes est le plus connu, mais il y a d'autres grands festivals. Que Cannes, il y a Berlin, Toronto, Venise. Ici en Turquie, Istanbul et Antalya, qui permettent à des cinéastes d'être reconnus. Türk sinemasını tanıma bağlamında şöyle söyledi. Dünyada önemli festivaller var. Cannes, Berlin gibi. Kendisi de İstanbul'da ve Antalya'da film festivallerinde bulunmuş. Bu festivaller aracılığıyla dünya sineması tanıyor. Bu dünya sineması içerisinde tabii ki de Türk filmlerini de izledim diyor. Et ça, c'est pas le grand public. C'est souvent ces films qui sont dans les festivals, que j'apprécie, que je trouve souvent très intéressants, ne sont pas diffusés dans beaucoup de pays, de manière à rencontrer le grand public. Et c'est la question que je me pose, comment avoir plus d'échanges entre les pays à travers les cinémas. Yani burada geniş halk kitlelerine ulaşmıyor tabii ki de, ancak bir sinemacılar olarak film festivallerinde izleyebildiğimiz bir şey bu. Bu tür ulus filmleri, ulus sineması, ulusal sinema filmleri yani.
Siz çevirirseniz çok sevinirim. Ya kısa bir şey soracağım. Bizim Türkiye'de şöyle bir durum var. Bizim ulusal sinemamız oluşması için dağıtım şirketleri şu anda biliyorsunuz Güney Kore şirketine geçti. Ayrıca sinema salonları da çoğu yabancı şirketlerin eline geçti. Dolayısıyla bu ulusal sinemanın oluşmasına biraz biz ket vurduk. Yani bir engelleme durumu var. Daha çok Hollywood filmleri daha çok gösteriliyor veya Batı filmleri. Acaba Fransa'da durum nedir? Yani bu konuda onlar ne yapıyor? Ben de uzmanım aslında bu konuda. Doğru. En France, dans les salles de cinéma, est-ce qu'il y a beaucoup de films américains ou français? Les deux. Les deux. İkisi de var. Mais très peu du reste. Ya aslında şöyle dünyada iki sinema var, üç sinema var. Türk, Hint, Fransız. Bu üç sinemanın da ulusal sineması Amerikan sinemasını içeride yeniyor. Diğer bütün ülke sinemaları, Almanya, İngiltere dahil Hollywood sineması daha fazla gösterirken biz dahil bu üç ülkede Hollywood sineması daha az gösteriliyor. Ulusal sinemalar çok güçlü. Dağıtımcılar ama hayır. Dağıtımcı yabancı olabilir ama seyirci Türk filmlerini çok izlediği için. Şu anda yok. Çünkü sadece Güney Kore şirketi yok değil, var. Var ama yani etkili değil. Öyle söyleyeyim. Etkili. Hayır, biri geçti Güney Kore'ye, yapma. En büyük Güney Kore, tamam evet. Ama %50'si bile değil sektöründe. Öyle ama bütün dünyada bu böyle. Yani Güney Kore'ninkini de belki Çin almıştır. Yani dünya aslında Yusuf Hoca'nın sorduğu soru burada yani. Ulusal sinemayı korumak için kafa koyuyor mu mesela? Gösterim Est-ce qu'il y a aynı soru, la même question. Mais est-ce qu'il y a en France un blocage pour les films étrangers? Alors, de manière objective, la France, je précise que je suis belge, donc je ne suis pas là pour défendre la France spécialement, mais même si je suis professeur à la Sorbonne, je suis belge. Donc, la France n'est pas mon pays d'origine. Ben diyor Fransız değilim. Fransa'dan gelmiş olabilirim ama ben Belçikalıyım. Donc, je ne suis pas nationaliste. Voilà. Ben diyor ulusalcı da değilim diyor böyle. Mais il faut reconnaître que la France est le pays au monde où il y a le plus de salles de cinéma qui diffusent des films étrangers qui ne sont pas américains et pas français. Ama yine de diyor Fransa dünyada yabancı filmleri gösteren en fazla sinema salonuna sahip olan ülke. Parce qu'il y a une volonté d'ouvrir les salles de cinéma d'art et essai, donc pas toutes les salles, mais certaines salles, défendent que tous les cinémas du monde soient présentés en France. Et malgré cela, ça reste une petite part de marché. C'est essentiellement des films français et des films américains, mais il y a à côté... Evet, ya Fransa'da sistem şöyle arkadaşlar. Küçük sinema salonları var, sanat sineması. Bizim İstiklal'deki sinema salonları var ya, Beyoğlu sineması. Çoğu kapandı. Beyoğlu açıldı bu arada. Açılacak. Beyoğlu kapalı şu anda. Ama bu hafta... İstanbul Büyükşehir Belediyesi satın aldı, yakında açılacak. Tamam, onu diyecektim ben de. Bizim o butik sinema salonları var ya, Atlas gibi. Tamam hocam, bitir ya. Désolé. Öyle, o tarz sinema salonları çok fazla var Fransa'da. Ama bunlar genelin çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Yine de dünyada en çok farklı ülkeden film gösteren ülke Fransa olsa da gösterilen filmlerin çoğu Fransız. Je voudrais poursuivre la discussion en ouvrant la question sur la langue. Quand on voit un film, il est dans une certaine langue. Donc les films turcs sont en turc, les films français en français, les films américains en anglais. Certains prétendent que la domination du cinéma, je parle d'une domination économique, du cinéma américain sur le reste du monde, tient au fait que l'anglais est la langue internationale. Ya aslında biraz tekrara düşüyoruz burada. Yine aynı şeyi tekrarladı. Her ulus sineması kendi ülke içerisinde popüler. Fakat Amerikan sineması bütün dünyada çok yaygın ve popüler. Durum bu. Mais je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux comme interprétation.
Oğlum çok derin bir mevzu arkadaşlar. Ben size anlatırım. Gerçekten Je pense que ce n'est pas la bonne raison, parce que... Pourquoi la France est... Désolé. Je pense que ce n'est pas la bonne raison, parce que il y a eu, pendant les 30 premières années de l'histoire du cinéma, les films étaient muets. Il n'y avait pas de dialogue. Et à ce moment-là, il n'y a aucune raison que les films américains soient plus forts que le reste du monde, puisqu'il n'y avait pas cette question de la langue. Et pourtant, c'est dans la période du cinéma muet que le cinéma américain est devenu le premier cinéma économiquement au monde. Donc, la question de la langue, à mon avis, n'est pas le vrai problème. Yani bu aslında sinemada dil meselesi gündeme gelmeden 1930'da 29'da ilk sesli film üretiliyor. İlk sesli film üretilmeden önce herhangi bir ulusun sinemasının öne geçme durumu yok. Fakat daha sonra sinemaya ses geldikten sonra İngilizcenin küresel yaygınlığıyla birlikte sinemada Amerikan sinemasının baskınlığı ve üstünlüğü gündeme geliyor. Sizin sorunuzu alayım ben şimdi. Evet. Belçika'da ulusal sinemaya Ben sizin sorunuzu alacağım ama. Ben mi? Nedenini şöyle sormak istediğimiz, siz de ben cevaplarınız ama temelde aslında meselemiz şu. Avrupa'da bakıldığı zaman Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da fark etmez. Tarkovski'den, Kurosawa'dan, Fellini'den, Kaspinler'den tutun da birçok yönetmen sanatsal film ortaya koyuyor. Fakat Amerikan Hollywood sinemasına baktığımızda ise kültür endüstrisi bağlamında kitleleri tüketeceği sinema yapıyor. Bundan kaynaklı mı tüm dünyada Hollywood sineması baskın bir yer ediniyor? Çünkü sanatsal filmlerin talepkar daha azken, çünkü içerikleri ya da çekim yöntemleri farklılık arz ediyor. Bu nedensel olabilir mi? Nedenini sorun diye rica etmiştim. Tamam. Cevap evet. Soruyorum. Pourquoi les Européens, les peuples européens tournent les films artistiques plus de commercial? C'est comme je le disais, je pense qu'il y a deux cinémas qui existent souvent dans un même pays, deux approches très différentes. En tout cas, c'est le cas en France, et c'est sans doute le cas, il faut me le dire, vous le savez mieux que moi. On a parlé. C'est qu'il y a d'un côté ce qu'on appelle le cinéma grand public pour les spectateurs, et souvent ce cinéma n'est pas beaucoup montré à l'étranger. C'est par exemple le cinéma indien, qui est le plus grand cinéma du monde en nombre de longs métrages tournés chaque année. On voit très peu de films indiens en France, par exemple. Je ne sais pas en Turquie, mais en tout cas, ce n'est pas le plus grand cinéma au monde en termes de circulation des films, mais c'est le plus grand cinéma du monde en termes de nombre de films. Mais il reste en Inde. Evet, daha önce dün de konuşmuştuk aynı meseleyi. Şimdi şöyle, Fransa'da olsa, başka bir ülkede olsa, her ülkede iki farklı film yapım tarzı var. Yani evet Fassbinder var, evet Tarkovski var ama bu ülkelerde, ki Sovyet sineması ayrı devlet sineması çünkü, bu ülkelerde çok güçlü bir popüler sinema da var. Yani Fransa'da çok güçlü bir popüler sinema var ama biz bunları hani daha sanatsal olmadığı için çok bizim kitlemiz izlemiyor. Daha çok işte o sanat sinemasını biliyoruz. Fakat sanat sinemasından belki 100 kat daha güçlü bir popüler sinema var Fransa'da, Almanya'da da böyle, İngiltere'de de böyle. Et il y a à côté un autre cinéma qui est souvent soutenu par les fonds publics, qui est un cinéma d'auteur, qui rencontre pas beaucoup de spectateurs en général, mais qui parfois va dans les grands festivals et est reconnu par les cinéphiles, par les critiques, par les festivals. Et donc qui est souvent une sorte d'ambassadeur culturel du pays à l'étranger. Yani işte sanat elçileri aslında bu filmler, sanat filmleri, öyle de kabul edebiliriz. Sonunu çevirdim sadece çünkü çok yoruldum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Daha için ben İngilizce soracağım. After the COVID-19, or movie sector almost collapsed, but what about France or Belgium? Is there anything? Sorry? Situation cinématique après Covid.
30% de spectateurs en moins en France, 50% de spectateurs en moins en Belgique. Fransa'da izleyicilerin %30'unu kaybetti sinema, Fransa %30'unu, Belçika'da %50'sini kaybetti sinema sektörü. Et donc la question c'est, est-ce que les spectateurs vont revenir ou pas? Burada temel mesele sinema yeniden var olacak mı olmayacak mı gibi bir mesele de var aslında. Au même niveau qu'avant le Covid. Eskisi gibi bir seviyede yeniden var olacak mı? Temel mesele bu biraz da. Et derrière ça se pose la question, quel film? Par exemple, j'imagine qu'en Turquie, il y aura aussi le film Avatar. C'est la production hollywoodienne qui va être partout. Est-ce que c'est uniquement ce type de film-là? Je peux aimer Avatar, c'est pas le problème. Ve burada hangi tür filmlerin popüler olacağı, yani evet belki sinema geri dönebilir ama hangi filmler geri dönecek? Yani Avatar tarzı filmler mi, popüler filmler mi, yoksa daha böyle unique dediğimiz ulusal sinemadan filmler mi Covid-19'dan sonra sinema salonları yeniden böyle neşet ederse hangi filmler daha çok gösterilecek gibi bir mesele de var. Bu bilinmiyor şu anda. Et donc, quel cinéma on veut voir en salle? Teşekkürler. Burada söylesene, orman yangından dolayı şey yaptık diye. We planted 10 centuries for you. In Turkey. Ama çok iyi. Devam ediyor.